Good afternoon, beloved students sa Cebu Normal University, especially sa atong mga students who are enrolled sa atong subject nga Science, Technology, and Society. So this is Edward Lawrence Opena, ang inyong course instructor for this semester sa inyong enrolled nga subject. So I would like to encourage everyone to keep on learning, okay, because every day is a new chance for us to grow, for us to learn the things in our world. Okay, so last time we discussed katong ato ang topic number 1, which is the science in the ancient times. So just a little review sa ato ang gi-discussan. So we know nga ang science and technology, they always go together. Okay, so one cannot live without the other. So when you say technology, there will always be science behind, and sciences can only advance if we have these certain technologies that we are developing. So you see, dili siya independently nga you can say nga science can live by itself or technology can live by itself. No, it is not. So makita po nato nga throughout history, naagyoy role ang science and technology sa especially sa formation sa ato ang civilization. So we know nga science and technology are affected by different factors, na yung mga external factors na po yung mga internal factors. So kaning gitawag na to ang geography, di ba, ang topography kato siya katong mga natural barriers. We know nga it can isolate different civilizations through isolation. It can either build the science and technology of that civilization, or it can stagnate the society. Okay, so what else? We also learned about katong role sa katong mga sa role sa katong gitawag tog trade, di ba? So ang progress day sa science and technology, kung inyuhang ma-recall sa to ang topic number 1, is that it is greatly influenced by trade. So we know nga ang ato ang mga ancient nga mga civilizations, they are actually having trading partners. So in case ato ang sa Philippines, we already have katong mga trading partners even before the arrival of the Spaniards. We already have trading partners, particularly Chinese. Okay, some actually are Middle Eastern mga traders. So kana sila. So together with that trade, ang ato ang mga ancestors learned of the technology sa katong mga foreign nga mga traders. And at the same time, some foreign traders ni choose sila to live dinhi sa atong country, mao na nga na-adapt pod or na kuha pod sa ato ang mga ancestors ang ilahang mga technology. Okay, so what else? Unsa pa to? Another is that throughout history, naapoy role ang government, di ba? Ang even though nga na sila sa mga ancient nga society, but we also have to remember nga naapod sila own set of government, di ba? Naa sila governing bodies. Okay, so mao na nga ang ato ang government since the dawn of civilization hangtod karon played a significant role sa pag develop sa science and technology nato. Okay, so mao to ato ang gihisgutan in the previous nato nga topic, which is topic number 1. So this afternoon, or maybe you are watching this in the evening or the morning, but today we are going to discuss topic number 2. Okay, so topic number 2 is all about science. Okay, so we always have to remember nga ang kaning gitawag natong science, it plays a significant role sa atong society. Okay? It plays a significant role from agriculture. Remember ha, kato atong gi-mention sa topic number 1, ang agriculture itself has been greatly improved by science, and particularly science and technology. Okay? So this afternoon or today, we are going to discuss what is the nature of science. Okay? So though I know nga inyuhan na ning nasabtan, or siguro ang katong uban naglibog pag yun sa unsay definition sa science. So mao na atong discussion this afternoon. Okay, so let's begin. Okay, so when you say science, kadali lang.
Let me check. Okay. So here. So when you say science, okay, science before was not as we know today. So ang sa unang mga panahon, especially sa kaning mga first settlers sa mga different civilization, nasa understanding siguro kung kani bitawng unsay mga events sa ilahang environment na sila grasp na ana. So say for example during the time nga mo flood, kanus amo flood, okay? What else? Unsay buhaton kung naay flooding, how to irrigate their agriculture, kanus aman ang time nga best itanom, di ba? Kay agriculture man to ang first nila nga na develop nga science. Okay? So actually that's actually science, okay? But para sa ilaha, they really did not formalize that much ang ilahang discipline sa science. As long as makita nila nga ni grow, as long as nakita nila nga na irrigate na siya, as long as ni daghan ang ilahang gitawag nato nga kaning harvest. Okay? So that is actually enough for them. Okay? But kung tan-aw nato, even though nga hinana ang ilahang settings, but there are those people who are actually keen in getting data from what they have observed. Okay? Na ay mga tao gyud nga keen sa ilahang data. Okay? So, mo nag-ingon nga science before was not as we know today. So, lahi ang nature sa science before, lahi pud ang nature sa science nato karon. So, when you say science, scientia is the Latin origin of the word science which means knowledge. Okay? So, mo na siya scientia. Okay, mabitaw na nga makita na to sa uban nga mga schools ang ilahang mga motto Latin na gining gitawag ng siyensya which is actually knowledge. Okay, so meaning to say basically ang kaning gitawag nga tog science that is if kan bitaw mo grow ka sa knowledge nimo or looking for something to know, so that is what we call science. So today, science only means a specific field of knowledge. So naa siya specific field of knowledge mo na nga sa kanang mga mga courses, di ba? Na tay Bachelor of Science in Biology, Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Chemistry, Bachelor of Science in Engineering, di ba? So kana siya. So those are actually specific fields na. So before wala pa siya ma-formalize, pero karon nga mga science is na siya mga formal nga mga fields, specific na nga mga studies. Okay, so SDS or Science, Technology, and Society does not only include the hard sciences. So mao na tong hinumduman nga kini dato ang subject kaning Science, Technology, and Society does not only include the hard sciences, say for example the physics, chemistry, biology, and mathematics, but also include the humanities and social sciences. So mangutana ta nga nganong dapat man nato sabton ang ato ang or kaning role sa science and technology sa humanities and social sciences, because ang kaning tanan natong gibuhat sa science and technology are always aiming for the betterment of the society. Okay? So kani gyud ang ato ang in one way or another ang kaning science, whether good science or bad science, naagyo na siya impact sa society. That is why sa ato karon kanabitang gitawag natog ethics nga if we do po science, kung himo gaytag science, we always have to think that this is for the society, for the betterment of the society, because naamang goy uban nga mga gitawag natong mga mad scientists nga they are using science to destroy humanity. Say for example katong atomic bomb, di ba? Sa atomic bomb ang katong kang Albert Einstein nga formula bitaw nga E equals mc squared. So nauna ba yan ni Albert Einstein adto is actually kanang generating sustainable energy. Mao to ang nasa una ni Albert Einstein, katong E equals mc squared, katong iyang famous nga formula. Pero on the other hand, katong nga formula mao po gigamit sa pagdevelop sa mga bombs, sa atomic bombs particularly nga gigamit during sa World War II, di ba? So kana siya. So mo na nga if you already have your students under sa inyong care, especially those students who are kanang interested in the sciences, you always have to put in their mind nga i-emphasize gyud na siya that science and technology are always aimed
for the betterment of the society. Okay, mao na nga ang STS, mao na nga science and technology plus humanities or the social sciences, then you have this subject. Okay, so the Westerners are considered to have started science. So mao na nga it has widely been considered nga ang mga Western people, particularly in Europe, sila ang nag kaning promulgate sa kaning current nga science nga naa nato karon. So makita nato ba i-compare man gud nato ang mga sciences nga katong time nga nianhi si Magellan sa Pilipinas, di ba? That was in 1520s. Mao po time nga ang Western is they are discovering the laws of astronomy. They are formulating the laws of physics and mathematics. Dinhi sa Pilipinas, taas kayo ang difference. Okay? Dinhi sa Pilipinas, daw naatay own culture, naatay own tradition, naatay own art nato. But in terms sa science nga status is naagyo siya agwat. Mao to nga ang mga Spanish is nagdala sa ilahang mga cannons, mga guns, but sa katong mga say for example sa nilang Lapu-Lapu, they are still using swords. Though nagamit pog swords ang katong mga Spanish lang Magellan, pero ang swords nila is siguro makaingon ta nga mas advanced ang ilahang weaponry particularly. Okay? What else? Katong ilahang sakyanan, di ba? Ilahang ship. Dagko na ka ilahang ship and it can travel thousands and thousands of kilometers for how many days, and then bigger sila, more powerful compared sa katong mga boats sa ato ang mga ancestors. So though I am not wala ko belittle sa ato ang mga ancestors, but you can see nga ang mga Western countries, they are already advancing in terms sa ilahang science and technology. So sila di mo po na ito malalis nga naagyon sa ilaha ang advances sa science and technology. Though sa karon nga mga days is naanay nag-catch up na ang mga Asian nga mga countries. You talk about Japan, you talk about South Korea, you talk about Singapore. So nagkapaspas pud ang kaning China. Okay? Nagkapaspas pud ang kaning gitawag natong science and technology, and I hope that the Philippines will catch up soon. Okay? Mao to nga akong gi-emphasize sa ato ang lecture number 1 or topic number 1 nga we have also to consider katong mga politicians that have a keen sense or a strong sense of science and technology, katong nag-grasp nila ba ang importance sa science and technology sa ato ang economy. Okay, not just in sa atong economy but also for the overall nga kaning gitawag nato og quality of life sa Filipinos. Okay, so sa ancient science, so kato atong gi-mention ganiha nga ang mga Westerners ang nagpasiugda aning science. So particularly before the 8th century AD, the Westerners have more historical data in science. Mao na nga ato anang makita sa history nga naagid sa Western world nag-originate ang kanang gitawag natong mga sciences. So for example dinhi, Greeks reasoned the principles in sensible phenomena and those who readily apprehended by the senses. So sa kanang ang science sa mga Greeks, okay, say for example nilang Aristotle, nilang Plato, okay, so katong makita sa sense, okay, makita sa sense, masagap sa atong mga senses, okay, so they develop their theories, their arguments on the things that they see, they hear, they smell, they touch, okay, and sa ilahang mga taste. Okay, so mao na ang makuan nato nga dito gyud sa Greeks, okay, ang majority sa mga sciences dito na formulate ang philosophy underlying the sciences, dito na formulate sa Greeks. Okay, so mangyutan nata nga nganong mga Greeks man sir nga philosophers unto siya. Yes, they are known philosophers, but remember nga because of philosophy, because of the philosophies that they have created, okay, it served as the foundation of the birth of the kantong mga specific na mga sciences, because philosophy throughout history, philosophy is the mother of the sciences. Okay, remember that one. Philosophy is the mother of the sciences. That is why it is important nga in every science subject, okay, in every science subject nga inyuhang i-teach later on or inyuhang i-take later on, especially kung mag adto mo sa grad school, is you have also to understand how it came
to be one of the sciences. So say for example, the science of genetics, imyohang tan-awon kung unsay philosophy behind sa science and genetics ang iyang history. Adto ka sa taxonomy, okay, iyang philosophy behind sa physics, okay, and you would notice nga it will always go back to the time of the Greeks. Okay, it will always go back to the time of the Greeks. So here are some of the Greeks who engaged in scientific reasoning. Si Euclid, okay, sa geometry; Hipparchus and Ptolemy sa astronomy; Archimedes sa mechanics; Galen sa medicine; Hero sa optics; and Aristotle sa logic. So you see, ang kanilang gitawag na tog science is dapat na akay philosophical and logical nga thinking. Meaning to say is na kay critical thinking dapat, because critical thinking is a very crucial nga skill when you deal with the sciences. Okay? That is why I don't know if nahuman na ba mo sa inyong logic and critical thinking, you should appreciate that subject. Okay? And philosophy, you should appreciate that subject because that can actually help you shape, okay, your science nga imuhang mga scientific principles later on. Mao na siya mo shape, okay, though ang kanang gitawag natong philosophies, they are not into experimentation, so on and so forth, but they can actually guide on how you think. Okay, they can guide you on how you think. Okay, so Aristotle regarded metaphysics as the supreme, okay, science, since it studies the ultimate cause of things. So mo na si Aristotle, kung tanawon nga nimo si Aristotle, even though nga ancient na siya, but he is widely regarded as the father of biology. Okay, so Aristotle, he is more known to be a philosopher, but he is also known as the father of biology even until today. Kay daghang kay siya gi-reason out that makes sense even until today. So he regarded metaphysics as the supreme of the science since it studies the ultimate cause of things. So if I don't know if you can recall or nasulti ba nina ako sa ato ang topic number 1 nga sa science, it's either you study the cause or you study the effect. Okay, maog yun na ang kaning gitawag natong kaning bitawng scope sa science. Either you study the cause or you study the effect. Mao na nga sa mga thesis kasagaran, especially sa kaning mga undergraduate, na agyon na the effect of kana siya. So it's the effect, okay, and or the cause of kana siya. So it's either ana, but according to Aristotle, it is the metaphysics that is the most supreme of the sciences. So pangitaan gyud nimo ang cause. So say for example sa kating ato ang current nga gitawag natog pandemic, di ba? So nangasakit na ang mga tao, that's already the effect. But there are people who are very much interested in knowing what is the cause of this pandemic. So without knowing the cause of this pandemic, it could be nga wa ta kibalo nga, I mean again ha, if walay mga tao nga interested in knowing the cause of the pandemic, okay, siguro wala pa na-identify kung unsa nga virus, okay, siguro wala pa na-identify kung unsa siyang nga variant, kinsa ang mga gipangpunteriya niya, and at the same time wala pa nato makuha kung unsa ang dapat nga vaccine i-develop if we do not have any interest in knowing what is the cause of this pandemic. Okay, so nakita na ninyo, and I am just talking about this pandemic, and there are just lots and lots and lots of phenomena in the natural world, even in the physical world, nga if we just know the cause, okay, if we just know the cause, then it could be nga mas different ang ato ang world. So one of the things nga kaning highly philosophical nga question is, di ba, Aristotle is into metaphysics. So kung pangutan-o nato, the universe existed. So what caused the universe to exist? Di ba? So that is actually a very philosophical nga question. What caused the universe to exist? You talk about the Big Bang, di ba? Katong Big Bang, the appearance of this matter in a split second. The appearance of the Big Bang is just the effect. Diba? Effect lang na siya. Who caused the appearance? So, if you are a religious person, then you say nga God. Diba? God created the heaven and the earth. Okay? Maon bitaw na nga it is one of the kaning gitawag natong supporting argument sa katong mga ni argue for God's existence. Kay kung yung kag nothing created something, it is not kuan ba, dili siya logical nga out of nothing come everything. So there could be
the primary cause. Okay, there could be the primary cause, and out of this primary cause came the different causes, di ba? So katong kang Newton ningon siya nga nagmove ang mga planets. Okay, science can actually explain the movements of these planets, the motion of these planets, but it cannot describe what caused these planets to move. So mao to kang Newton, because Newton is actually a religious person. Okay, so mao to sa mga ancient nga mga time. So ancient nga science. So when you say ancient nga science, take note nga these are just Greek. So all throughout the ancient world, naa siya mga different nga mga philosophies, pero ang pinaka prominent gyud are the Greeks. Okay, let's go to the medieval nga science. So this is during the 8th to 17th century. Okay, the medieval science. So medieval, makita nato ang katong mga characteristics, katong mga Knights Templar, okay, katong kining hinani nga mga painting nilang Michelangelo. Okay, so kana siya sa medieval science. So medieval science, so by the way, nakita nato din sa ancient nga science, they are more into philosophies. On the other hand, kaning gitawag natong medieval science, also known as the Middle Ages, it blended reason and faith, and it caused the expansion of science, or the scientific expansion. So, during this time, ang kaning mga medieval, ang kaning mga tao is highly religious, particular siya sa Christianity. Okay? Ang mga tao grabe ka deboto na sila sa Christianity. And since nana sila'y basis sa kato bitawng mga ancient nga mga science, so they try to blend this kanang gitawag natong science and reason, okay, or faith and reason. Okay, so it causes the expansion of science. So mo to nga because of that, ni expand ang science. So God as the ultimate fullness of knowledge. So the very foundation of the what this medieval scientists believe is that God is the ultimate fullness of knowledge. Di ba? Remember sa katong gitawag nato og kaning metaphysics. So God is the start of everything. Mao na ang belief. Okay? So God is an all-knowing God. Okay? At the same time, He is conscious enough to place this matter into to the different corners of the universe, okay, ang vibrations of molecules, so on and so forth. Okay, so theology was established as a philosophy. So mao na nga during that time is na-establish ang kaning field sa theology. So when you say theology, from the word theo, which means God, and logos, which is the study of. So mo na nga nahistan mo siya na form siya as a philosophy. Okay, so ang kaning mga nagtake og mga theology, so I have several friends actually nga mga theologians. Okay, so they are actually under the philosophical nga realm. Okay, because they will reason out who God is, reasoning man gyud na siya who God is, and then what are the characteristics of God, what are the plans of God for humanity. So that's actually basically what theology is all about. Okay, so what else? During the medieval period, and thanks to the theology as a philosophy, okay, establishment of European kanang universities. So mao na ang mga European universities, many European universities were established during the medieval science. Okay, so paving the way for theology, liberal arts, natural sciences, and mathematics. Therefore, kung makita nato nga sa history di ay nga ang kini di ang gitawag nato og Christianity, okay, kanang gitawag natong Christianity, or the belief in the existence of God, it paved the way to the rise of the academics. Okay, it paved the way to the rise of the academics because when you say kaning gitawag nato og mga universities, the first, remember ha, ang first nga course offering or ang first nga kaning bitang course is about philosophy. Okay, so naay ang first nga kaning
bachelor's degree is all about philosophy. So from that philosophy, ni-rise ang liberal arts, okay, ni-rise ang natural sciences, ni-rise ang mathematics. So mao to akong gi-mention a while ago that philosophy is the mother of many, many, many degrees that we have right now. Okay? So, the movement serves as the backbone of the modern science. So, mao na nga, by the time nga na-establish na ang mga different universities, especially sa Western Europe, okay, especially sa Western Europe, you talk about England, daghan kayo na sila sa United Kingdom, di ba, daghan kayo na sila university. You have the Oxford, what else, din ha sa Germany, daghan po na sila sa Italy, pating daghan na nila din ha, where else, sa France, di ba, sa Spain. So these are actually the region where you can find kanang mga decades old, tag 500 years old na nga mga universities, tag 1,000 years old nga mga universities that are still operating until today. And you can just imagine nga ang ilahang influence is naabot siya din sa Pilipinas, di ba? During the time nga niabot ang mga Spaniards, they established several universities. Okay? So say for example, University of Santo Tomas. It is a Christian school. Di ba? Who else? The University of San Carlos, one of the oldest universities in Asia. I think this is the second, ang University of San Carlos kanang atbang sa atong eskwelahan is the second oldest university in the Philippines, following it follows the kaning University of Santo Tomas. Okay, so hinana, so makita nato and it spreads throughout the globe. So makita nato nga during this time kaning sa medieval nga period, di ba, ang katong mga colonizers, okay, katong mga colonies, katong mga explorers, they went throughout the globe looking for new lands, and they brought with them the philosophies of the Western world. Okay, they brought with them the philosophies of the Western world, ang ilahang theology, ang ilahang science, ang ilahang liberal arts. That is why makita nato nga in the 1500s, di ba, katong si Lapu-Lapu, katong nga time is mga animist na to sila. Okay, mga animist, when you say animist, kutob sa mulihok, ilang simbahon, mao man na ang religion nilang Lapu-Lapu sa una. Okay, but after the defeat of Magellan, di ba, ni sunod si kinsa nga ito, si Miguel Lopez de Legazpi. Miguel Lopez de Legazpi. So, mo to nga nisunod siya hangtod nga nabaptize ang katong first nga mga Cebuanos, mo to nga naay Santo Niño. And even until karon, di ba? Even hangtod karon is naagihapon ang ilahang kaning gitawag natong influence. Where in fact, daghan-daghan man pud yun din sa Cebu ang na-establish nga mga Catholic schools. So na kay University of San Carlos, what else? University of San Jose Recoletos, di ba? So naapay mga high school kato siya. And then makita na nato throughout the world. Okay? Makita na nato throughout the world. Okay? So kana siya. So makita nato nga ang kinidi ay gitawag nato nga medieval science. Okay? Nag-persist gihapon na siya kay naamang gyud mga schools na mga universities nga mo stand gihapon kung unsa to ang olden nga mga practices, mga conservative, okay, mga conservative nga mga establishment. So mao na nga kung makita na to mga conservative nga mga establishments, especially mga universities, they are into theology, they are into liberal arts, natural science and mathematics. Mao gyud ni siyang kasagaran. Okay, mao gyud ang kasagaran nga makita nato sa kining mga establishments. Okay? What about the modern science? Okay, sa modern science is naa siya between the 17th century to the 20th century. So according to this one, so during this time sa kaning within a span of around 300 years, flourishing the modern science such as such as mechanics, astronomy, and mathematics. So mas ni flourish pa gyud og maayo ang katong nga mga gitawag nato nga mga sciences. Okay? And then aside from that is nagkahinahinay siya og ka-specific. Okay? Nagkahinahinay siya og ka-specific. So particularly in the field of mechanics, astronomy, and mathematics. Okay. So what else? Copernicus, these people, these are actually the prominent people during the modern science, the 17th to 20th century, especially during the scientific revolution, di ba? You can recall that one sa to ang previous nga discussion. So
Copernicus, Kepler, Galileo, and Newton are not opposed to philosophy and theology because during this time naanay kanang resistance ba nga nganong sa sagulan man ang science og theology and philosophy. Okay? So mo na ang nanay mga movement nga gustong mopatangtang sa components sa theology sa natural science. Okay? Kay ang sa una man gud ang ilahang theology is more on natural theology man gitawag natog natural theology. So when you say natural theology is that you have to integrate the concept of a creator sa science. So during this time sa modern science mo na nga naanay opposition. But these names, si Copernicus, Kepler, Galileo, and Newton, I'm sure you are familiar with these guys. Okay? They are not opposed, meaning to say they are in favor nga theology and philosophy will be integrated into the sciences. Okay? So, for one, Galileo is a theologian. Newton is also a theologian. So with Kepler and Copernicus, they are at the same time, aside from being scientists, they are also theologians. Okay, so René Descartes and Francis Bacon advocated the mechanistic view of the world. Everything can be explained through mechanical principles. So mao ni ang particularly si René Descartes. Okay, even though Francis Bacon is a Christian, René Descartes, okay, mao na nga naginahinay na si og kuan nga nganong it can be nga kanang there could be no God kana ba kana nga idea ba because it can be explained via through mechanical nga explanation. Okay, so scientism is the belief that philosophical ideas and religious myths are abstractions and should not be considered as knowledge. So mao na nga nanadayoy rise sa scientism. So according to scientism nga philosophies daw o kaning mga religion kay kung tan-aw ka particularly sa Christianity, di ba daghan kayo og katong say for example sa Genesis nga account sa katong origin of the universe or origin of life is God said this one and then it appeared, and then kung tan-aw nimo throughout the Bible daghan kay mga miracles. So mao no nga later on is ni-lose na ang grasp sa science, particularly sa iyahang attachment sa religious view kay mga miracles so mga myths na siya katong flood is myth na siya. That's according to scientism. Okay, so it marks the separation of science and faith, philosophy and other sciences. Pero naay mga contentions karon nga ingon ang uban nga we do not need the sciences daw doesn't need philosophies. Okay, pero ang giingon ding uban so kung if it doesn't need philosophy ang kaning mga science karon, di ba kung mo-graduate ka sa imong after sa masteral, di ba mag-doctoral man ka. So ang imong doctorate degree is Doctor of Philosophy, di ba? So naa gyapon philosophy because and I am in favor nga magpabilin gihapon ang philosophy sa science because as I have mentioned earlier, is ang philosophy is mao nay mo guide sa imong thoughts. Okay, mao na siya mo guide sa imong thoughts because kung tan-awon man gud nato, tan-awon na nga to, if you are going to define philosophy, di ba? Philo, that means love, and Sophia is wisdom, so love of wisdom. So the moment that you will ask question, okay, the moment that you will ask question and attempt to answer that question, then you are going to grow in wisdom, di ba? So you have to grow in wisdom. Mao na nga naagyapoy philosophy because in science, di ba, ang problem ba sa mga scientists kay mangita sila problema, di ba? So mao na nga we try to ask lots and lots of questions in the sciences, and we can only do that if we have these philosophies atoa. Okay, so mao na nga I don't know if you are in favor with that, but that's how I see it. Okay, so positivism, a philosophical system recognizing only the non-metaphysical physical facts and observable phenomena, and it rejects metaphysics and theism. Di ba? Sa katong metaphysics is the ultimate cause of everything. Okay, according to Aristotle. So metaphysics is searching for the ultimate cause of everything. So mao na nga sa ato unsa man gyud ang pinaka-cause why we exist, di ba? That is metaphysics. And
when you say metaphysics, when you are going to try to answer the question, who created life, mao na nga mo incline gyud ka padulong sa theism. So when you say theism, from the word theos and ism, which means belief, so theism is the belief that there is a God, di ba? And it is the opposite of atheism. Ang atheism is the non-belief in God. Okay, so that is why when you search for the cause of everything, it tends to incline towards theism. Okay? Mao na nga ang kini nga philosophy, positivism, philosophical system recognizing only the non-metaphysical facts and observable phenomena, and it rejects metaphysics and theism. Mao na ang positivism. Okay? So, what else? What about the science today? So that's the modern science. So dinhi na ta sa science today. Okay, so we are gone with this one, modern science. Dirita. By the way, dinhi nga time sa modern science, kung makita ninyo, dinhi ang rise of evolution. Makita ninyo? Dinhi ang rise because that was in 1859 when Charles Darwin published his book, The Origin of Species. This is the time when Darwin existed. Okay? So kana siya. So makita nato nga daghan na kayo ang kanang gitawag natong secularist. So when you say secularist, those science people nga kana bitaw ni-incline sila nga God does not exist, di ba? Kay it rejects metaphysics man and theism. Mao na ang one of the characteristics sa modern science. What about science today? Okay, so that's the during 20th century up to the present. So when you say positive sciences is threatened by relativism, katong positivism ba kini? Okay? Threatened sila by relativism, which is a belief that science alone cannot cure the illness of society. Relativism. Okay? Science alone cannot cure the illness of the society because before, during the time, especially sa kaning tawag na to 17th to the 20th century, people believe that science can cure or can answer everything. But as what we have seen today, makita nato that science cannot do that. So it is an erroneous thought nga kung moingon ka nga science can answer everything. That is wrong because there are more answers or there are more questions in the sciences nga ma-offer sa sciences than there are answers. Again, mas daghan pa ang question nga ma-offer sa sciences towards the society than there are answers. Okay, so mao na siya. So science alone cannot cure the illnesses of the society because our society as our population grows, the more nga magkadaghan ang atong population, the more nga naay mga problema ang mga tao. Problema sa pagkaon, problema sa health, problema sa psychology, sa mental state, sa emotional, financial, so on and so forth. Daghan kayo, almost every aspect sa kinabuhi sa tao is makita na sa kaning population nga nagkadaghan. Okay? And science magkapuliki ang science og pangita og tubag. Okay? That is why magukod yun na ang science pirmi kung unsay itubag sa mga questions sa society. So it cannot cure the illness of the society. So when you say curing the illnesses of the society, isa ra na ang science. So multifaceted na siya, daghan kay na siyang angle dapat nga i-consider if we are going to address the cure of a society's disease. Okay, so what else? Ethics slowly gains ground to be considered as a guiding factor for scientific development, and it is catered by the advent of genetic engineering. So when you say ethics, kana bitaw kung mga kag ethics man god, if you perform science, mangutan ni ka sakto ba ni akong gibuhat or dili. Mao na siya ang gitawag natong ethics. So mao na kato akong gi-mention ganiha nga kato bitawng mga nag-develop sa bombs, sa atomic bomb. Okay? Did they ever consider nga makapatay ba ni sing akong kani nga technology nga akong gihimo or dili? Di ba? Because if they value life, then they are not going to do that, di ba? Okay, so what else? Daghan pa kaayo ang kaning gitawag nato nga kaning sciences nga magpangita og kana bitang ethical nga concern. Say for example, kanang gitawag nato og human cloning, di ba? So ang human cloning wala pa biya gi-clone nga human nga kana bitawng
verified yun. Though na ay mga nag-claim, kung tanaw niyo daghan kay nag-claim nga nag-clone sila humans, pero wala pa gyud verified nga information. Mga animals noon and plants na ana. Okay, but in terms sa humans, mga kapuntan na ta nganong dili wala pa man, because the majority of the scientific communities do not, okay, again, ang mga majority sa scientific communities do not approve of human cloning. Mao na nga kung naa man gani mag-experiment og human cloning, underground gyud na siya. Okay, underground gyud na siya nga dili magpakita sa society because it is highly unethical, because that's already human life. Okay, so mao na unsa pag yun kanang mga ethical concerns, kanang mga ethics towards kaning gitawag nitong animal use o nang uban nga kanabitang mga cosmetics, kanang sa mga cosmetic nga products, i-try na nila kung makadaot man na sa naong o dili adto sa mga chimpanzees. So ang uban nga mga tao miingon nga kanang unsa may right nga kanang sa tao nga mo test ana sa kaning chimpanzees. Mao na nga wala dili inferior ba ning mga chimpanzees than human beings? Kay dili po di pa na siya ang kanang mga cosmetics, di man na i-diretso og test sa tao. Di ba iagi pa man animals. So mo na nga naiuban nga mga tao nga ma-concern sa animals. That's for ethics. Okay? So kana siya. So you can actually, or even sa kanang mga ilaga gani, okay? Even sa kanang mga baki nga eksperimentohan. So there are just lots and lots of examples that you can think of sa sciences. Okay? So mga tana din ng ethics, does this involve humans or not? Okay? So kung human subject na gani, daghan kay ka og i-follow karon. So makita na to ang mga researches karon is daghan na kayong mga part of the requirements is ang ethical nga guidelines kung mo ani mo dapat nga i-follow. Even gani kanang mag-questionnaire lang ka sa imong thesis, dapat na kay mo follow ka og certain nga procedures. Okay? So mao na nga ang ethics is upholding the dignity of the human person over scientific developments. So mao na ang gina-fight sa mga tao nga for ethical standards. Ang pangutana po gani ang kana pong mga argument pod sa katong mga nag-conduct og science. So kung dili ni nato i-test, unsa may product nato ihatag, di ba? Say for example, ang kanibitahong gitawag natong mga vaccines. So dili man na nimo idiretso og tira sa tao, moagi pa man na og kanang mga test sa animal nga mga subjects. So kung moingon ta nga dili nato i-test ang mga animals, asam din na nato i-test sa tanom, which is mas layo ra man na siya compared sa animals. Kay mga human beings are animals man, dili man tanom. So much better gyud nga i-adto siya sa katong mga naay closely resembled mga sa human beings, mao na nga naay mga chimpanzees or sa mga mammals particularly. So kana siya, so naa na siya tag of war. Naanay tag of war karon sa science community. Okay? So what else? Metaphysics once again is on the radar. So mao ni ang kaning gitawag natong science today. So remember nga sa modern science is ilahang gi-let go ang kaning gitawag nato og ilahang gi-let go ang kaning gitawag natong metaphysics, di ba? Katong di na sila mo search sa Ginoo nga as the most probable nga kaning ultimate cause of the existence of the universe. But sa karon nga mga times is metaphysics once again is on the radar. So what caused the universe to exist? Sa una, ang mga tao nga dili mo tuo Ginoo, they try to bury it kani okay, ilahang i-try nga ilubong nila na siya nga concept ba. But karon, if you are into the sciences, particularly in molecular biology and astronomy, mind you, it can point to the possible existence of God. Okay? So actually I wrote a book on this. Okay? So kana siya. So maato ang flow sa science throughout sa years. Okay, so the definitions of science. So there are different definitions of science. Say for example, Aristotle, certain knowledge through causes. Okay, so we can have knowledge if we understand the cause mo ng metaphysics kang Aristotle. What about kang Thomas Aquinas? According to Thomas Aquinas, the systematic science is the systematic and mediate knowledge of beings and their properties through causes. So still metaphysics gihapon. Okay, so what else?
By its simplest definition, science is a systematized body of knowledge based on facts. Here we can derive three characteristics of science. So, based on facts. Okay, so the three characteristics. Okay, number one is science is systematic. So when you say systematic, di ba na natay gitawag nga kaning naa siya system ba? Okay? So ang pinaka obvious nga system nga gina-follow sa science karon is kanang through the use of the scientific method. So we have to follow that one. Okay? We have to follow the scientific method kay so far mao man na siya ang pinaka-effective in investigating the cause and the effect. Okay? And it is Francis Bacon ang nagkuan aning gitawag nato nga scientific method. Siya philosopher man si Francis Bacon. Okay, siya ang nag-introduce sa kaning gitawag nato og scientific method. Okay? So, mana systematic, it follows a certain guidelines. Okay? What else? It is a body of knowledge. Science is a body of knowledge. When you say body of knowledge, meaning to say daghan kay kag dapat i-consider. That is why kung mo study ka og biology, body of knowledge man ng biology, so you study genetics, you study microbiology, you study biochemistry, you study taxonomy, you study botany, and dozens and dozens of different fields. Mao na nga ang mga tao moingon gani nga scientist na sila, di ba? Moingon din na hala dagha bright kaayo, di ba? Daghang kay nabalaan because you have to know the fundamentals and the current concepts of what you are studying. Because kung ari ka sa biology, biology is actually a wide field. Wide kini siya nga field. So unsa man nga field sa biology gusto ka, say for example sa microbiology. Microbiology is daghan po na siya. You can be a bacteriologist, you can be a molecular kaning microbial geneticist, di ba? Sa microbial biochemistry, okay? And then sa kuan, bacteria ba ka? Ari ba ka sa virus? Kung ari ka sa virus, unsa man component sa virus, and you have to understand lots and lots of things about viruses. Okay? Aron makuan ka ba aron guided ka sa imuhang so you are going to specialize on that. And at the same time, you have to grasp, it is expected yun nga i-grasp nimo nga from the very specific to the very broad. Though dili man gyud ka moingon nga imuhang hibal-an tanan. You cannot do that. You cannot know everything. Okay? Only that it is expected that your understanding of the natural and the physical world is much broader compared to the general public. Okay? Mo na nga body of knowledge, and it is a collective nga kanang mga data nga imong ginabasa, it is a collective nga work. Okay, nga gikan pa na siya sa ancient hangtod na modify over centuries ginamodify. Say for example sa agriculture, kanang agriculture nga gitun-an nato karon is ni go back pa na siya during the ancient times. Ang katong mga ancient times na ay mga record gi-share nila, gi-pass down nila ang ilang knowledge from one generation to the other hangtod sa over centuries and centuries hangtod nga naabot sa atoa. Okay, so mao na nga ang kanan na yung understanding nato sa agriculture, we owe that one sa mga works sa uban nga mga scientists, ang mga agriculturists nga pila ka centuries ago ni exist sa ilang mga together with their studies. So mo na ang body of facts and body of knowledge. And the third one here is based on facts. So ang science di ay it's always going for the truth. Okay, sa fact. Okay? So mga factual. Okay, because there are just lots and lots of kaning gitawag nato og mga sa karon nga kuan mga fake news ba. Say for example, kini nga tambal makaayo sa cancer, makaayo sa diabetes, makaayo sa pagkabungol, makaayo sa pagkagid-kagid, makaayo sa kidney, sa ulcer. Halos tanan nga gipamati sa usa ka tawo maayo sa kani nga tambal. Ang pangutana karon, is it based on facts? Naba na siya data nga makasupport? O naba na siya katong mga experiment ni follow ba niya siya sa protocol kana siya if ever nga dili gani then why claim nga it is factual, di ba? Mga fake news mao na siya karon mga fake news. Okay, so moingon din nga sir nalagi giingon nga no approved therapeutic claim. That is correct, no approved therapeutic claim because wala may ni challenge. So say for example, kung ikaw you are already a scientist, naay isa ka brand nga ingon nga no approved therapeutic claim. What if
imuha ng gastuhan gyud maayo, imuha ng gastuhan og kwarta og panahon nga imuhang studyhan nga effective ba gyud ni siya nga tambal sa kaning mga sakit nga iyang identify. What if dili, di ba? And then pila po naka years ang imuhang igasto ana. So mao na nga confident kay sila mo ingon nga no approved therapeutic claim kay walay mo there nga mo disprove sa kanang ilahang claim, di ba? But dili po na ingon nga false sila, pero as what science is telling us right now is that dili po na siya kanang convincing nga makasayo si ani nga mga sakit, di ba? Because that's factual, based on facts man ta siya. So mao na nga magpaabot ta kung unsay gisulti sa science. Mao bitaw na nga katong katong pag-pandemic, daghan kay moingon nga kini siya tambal ni siya sa COVID, tambal ni siya sa COVID. Are you sure nga tambal ni siya sa COVID? Kay bisag unsa na lang nga mga dahon ipainom tambal kuno sa COVID. Pero are you sure? Okay? What if mas makadaot pa hinuon na sa imuhang lawas in the long run kaysa makaayo, di ba? So that is why katong vaccine, why is it nga dili na overnight ang vaccine? Because naghan pa kay ni siya test. I-test pa na siya sa katong gimension mga animals hangtod sa katong mga group of katong selected nga monitored, highly monitored human subjects na yun before being manufactured nga kanabitong pang large scale nga production hangtod nga naa na ta karon. Okay, so since nga na nakita nato nga vaccines are effective, kaning nga vaccines sa COVID-19 vaccines are effective against against this infection or kaning nga sakit, then mo trust na dayon ta because that is already based on facts. Okay, so take note that the three must be satisfied in order for a phenomenon, behavior, or anything to be classified as science. So meaning to say, when you talk about science, meaning it should be systematic, it should be based on daghan siya og data, body of knowledge, and it should be factual. Because even though nga di follow siya og system, guidelines, even though nga naa siya kanang gitawag tog review of related literature manang body of knowledge, pero dili siya ang imong result is dili siya musang-ayon. So that is not yet science, still science. And what else? And you cannot tell nga that is based on facts if you don't have this body of knowledge and it does not follow a particular system or method. Okay, so mauna nga giingon din ha, note the three must be satisfied in order for a phenomenon or behavior or anything to be classified as science. Okay, so again, science is a systematized body of knowledge based on facts. Okay, kini so Aristotle's classification of science. So nagiingon din ha nga speculative sciences. It seeks knowledge as an end itself. Monica, according to Aristotle ha. So speculative science seeks knowledge as an end in itself. Okay? Science of ethics seeks knowledge necessary for our own moral perfection. Mao katong ethics, whether it is right or wrong. Okay? What else? Poetic or productive science seeks knowledge necessary to produce or make certain objects. So kanang mga naabitaw sa mga factory, sa mga technology. Okay, so that's productive science. Speculative science, kanang more on the theoretical sciences. So when you say theoretical sciences, sakto ba ni? Maghimo kag daghang kang theory. Okay, maghimo kag daghang kang theory nga mo support sa imong argument. Okay? So further, Aristotle reasoned that science is concerned with the truth and it has to transcend material boundaries. Okay? So mato atong discuss ganiha nga ang truth gyud ang gina-after sa science. So science is actually after the truth. Therefore is that if you are going to conduct kaning mga scientific investigations, regardless kung unsa na ang result, whether it is negative or positive, then that is the truth. Okay? Bahalag masakitan ka nga dili mao ang imong gi-expect, pero kung mao man na ang ni-resulta, then you have to accept it because that is the truth. Because ang truth man good doesn't care how you feel or what you feel. Ang truth. So kung moingon din ang truth nga mubo ka, unya ganahan gyud ka nga taas ka, but the truth is mubo gyud ka. So ma-hurt di ka nga moingon ang science nga mubo ka, unya ganahan kag taas, di ba? So yeah, ma-hurt ka. Yeah. Katungon man po na nimo ma-hurt, pero it doesn't change the truth. Okay? So mo na kanabitong
Say tawag na sa Tagalog ka nang walay ma-feel. Okay? Mo na ang truth. Regardless of how you feel, the truth will always be the truth. Okay? So what else? It has to transcend material boundaries ang truth. So ang truth man good is it cannot be changed. Okay? Dili siya mo change nga pananglitan karon mao ni imong truth and tomorrow expected dili na di ay mao pananglitan the truth is na ay tubig. Okay? But tomorrow wala na ay tubig. So moingon ka nga truth man na siya nga na ay tubig pero pagkauma nganong nawala man. So meaning to say ang katong truth nga imuhang gituohan is not the truth at all. Di ba? Because ang truth man god, it can transcend material boundaries, it can transcend time, it can transcend space. Kaya siya. So bisag asa na ibutang ang truth, mao na nga it will still remain to be true. Okay? Regardless kung asa, if mo change ganin na siya, mo change ganin siya over time, mo change ganin na siya sa space, then that is not the absolute truth. Okay? So in short, philosophy will always have a place in the sciences because kato atong gimension ganiha nga nag-define ta sa truth, that is already philosophy. In short, philosophy will always have a place in the sciences, even ang scientific method. Okay? Because I just could not understand people nga mo claim nga wala na place ang philosophy sa sciences and then nagamit pa siya sa scientific method, di ba? Remember that scientific method is a product of philosophy, and yet ang karong mga sciences nato karon still using the scientific method. Therefore, philosophy will always have a place in the sciences. So mo na nga katong mention ganhiya, mo graduate ka sa PhD biology, doctor of philosophy. Moingon din ng biologists nga they don't need philosophy, di ba? Okay, so does that make sense? I hope so. Okay, so in the sciences, there are different scientific fields that are overlapping. So sa una man god, ang mga tao kung mathematician ka, mathematics gyud ka. Kung chemistry ka, chemistry gyud ka, physics, biology. But karon, there are already different overlapping nga mga scientific fields. Say for example, chemistry and biology. So naa kay biochemistry, di ba? Chemistry, physics and biology. Na kay biophysics. I don't know kung unsay chemistry of physics. I don't know kung saan ba. But what I know is that naa sila overlapping. Samot na ang mathematics. Ang mathematics nasa biology, ang mathematics nasa chemistry, ang mathematics nasa physics. Diba? So mag-overlap. Okay? So, kung maingon ka nga sa social science, what about social science? Diba? Na may sa biology na nay bag-o nga field kanang gitawag nila og biological anthropology. O, diba? Social kayo, biological anthropology. So, tan-awon na ang kana nga field is understanding the behavior of humans, okay, and i-relate na siya sa mga behavior sa other nga mga animals. Okay, particularly sa evolution, quote-unquote evolution sa humans, di ba? Sa chimpanzees, di ba? Na ay mga alpha male, alpha female sa animal kingdom. So, tan-awon na sa mga anthropologists nga unsa may behavior sa mga alpha males and alpha females sa human societies. O, di ba? So, mo nang overlapping na siya. Daghan na kayo ang mga nag-overlap karon. Okay, what else? They are studying the same reality at different aspects. Okay, so mo na siya nga nag-overlap siya. So, pananglitan, studying the same reality at different aspects. Say, for example, na ay meteorite. Okay, or na ay asteroid. So ang mathematics ni Quinta, the same asteroid ha nga gikuan. I don't know if you have already watched the film katong Don't Look Up. That's a very interesting film. Okay, so say for example ni asteroid. So ang asteroid, ang mathematician ni ug ang mga physicist ni count sila katong velocity sa katong iyahang kanus amo abot, di ba? Ang ilang trajectory. So mo nang mathematician, ang chemistry pod mangutanag unsa kay content anang asteroid. Di ba? Unsa kay content aning asteroid. So naaba ni siya ay kaning nag-contain man ni siya og new elements coming from the outer space nga wala sa periodic table. So that could be a question sa chemistry. What about sa biology? Moingon tang biology, basin na siya mga insects coming from the outside world, di ba? Or unsa may iyahang effect sa ecosystem kung mo impact na siya sa ato ang kalibutan, di ba? So those are actually studying the same reality nga nay asteroid pero looking at the different aspects, and that's what we should be doing sa atong society. Multi-dimensional siya. So nay usa ka problem but should be looked
at sa kaning by different fields. Okay, mao na nga sa atong society, di ba? Say for example, na poverty sa atong society. Dili man lang kay ang DSWD may mutan-aw ana. Okay, dili lang kay DSWD. Unsa may mutan-aw pa lain na kay Department of Health kay poverty man. So unsa may problema sa health kay naa sila sa poverty, they don't have any access sa kaning medicine and sa proper healthcare. So kana siya. Who else? Department of Education. Kana siya Department of Education. And then daghan pag kay ng mga ginagmay-gagmay, Department of Agriculture or Department of kanang ana daghan kayo ang magtinabangay ana. Okay, so do not ever think nga ang problems, ang isa ka problem sa society is the responsibility of one to two agencies alone. No, it is not, because it should be dealt with the various nga phases of the society. Okay? So what else? Different sciences are built in other fields of study. So man akong gi-mention ganiha, biochemistry, biophysics, biostatistics, etc. Scientific fields will always have subfield of subfield. So man akong gi-mention ganiha sa biology na ay different fields. Microbiology, na kay biochemistry, na kay anatomy. So sa microbiology, are you a kaning mycologist katong nag-study og fungi? Sa microbiology na ha, are you a microbial geneticist, microbial biochemistry? What else? Are you a virologist sa viruses? So daga pag you can siya subfields. And sa subfield pag yun is napag yun ay mga ginagmay nga mga subfields. So you see, ang kaning atong gitawag nga science karon is now going towards the most specific nga component. Okay? Mao na nga ang science dili lang kay one man show lang na siya. Okay? Ang science is mao na nga body of knowledge siya, because there are a lot of people working in the same problem nga the same problem, pero nagdeal siya in different phases of the same problem. Okay? So science is interrelated. So nanay overlapping karon nga mga times sa do not ever think nga ang science is science siya, because it is already overlapping even into the business, di ba? Nanay gani science entrepreneur, even in the arts. Okay, even in the arts na din ang science, kanang bitang mga science illustrator. Kung makita na ninyo sa inyong cellphone karon, you can search Bachelor of Science in Science Illustration. Okay, what else? Kanang science filmmaking, and I am actually into science filmmaking. Sa una mo ingon ta ang filmmaking sa mga fine arts lang na siya, sa communication pupil or students lang na siya, pero karon na science filmmaking, so hinana siya. So there are already interlapping and ginarelate na ang tanan, okay, sa society na to. Nanatay paradigm shift kibali. Okay, so what else? So knowledge versus truth, no? So take a look at this meme here, movie mo ni siya ang kuan sa movie, pero in real life that's actually a different story. Mao na nga di kita mosali kung di kita magpadala sa atong emotion while we are watching movies. Nganong manghilak man, no, kay matouch ang emotion. Pero do you think that's really happening in real life, particularly sa katong mga actors? No, it's not. So there is just a lot of things nga mo differ sa reality o sa movie. So again ha, ayaw kay ta magpalabi og ka-touch sa kanang unsay may mga salida nga atong makita din ha. Okay, so what's the difference between knowledge and truth? So when you say knowledge, science is body of knowledge. It is never final. Okay, never final ng knowledge. What is true today may not be true tomorrow. Okay, what is true today may not be true tomorrow. That is knowledge, because okay, therefore knowledge is changeable. So let me cite one example. Di ba naatay katong gitawag og heliocentric o geocentric theory? Ang mga ancients sa ilahang astronomy, they believe in the geocentric, meaning to say ang Earth is the center of the universe, di ba? So that's knowledge. That's not the truth. Kaya nga naman, after pila ka years, 4,000 years, is ni change siya nga during the works of Copernicus, Galileo, and Kepler, they have established the heliocentric. Nga ang heliocentric di ay nga theory, the Earth is just one of the several planets revolving around the sun. Okay, revolving around the sun, and the sun is also just part of the bigger nga universe.
okay, or bigger nga galaxy. So mo na nga that is knowledge. Ang geocentric or the placement of the earth sa ato ang solar system is a knowledge. Therefore, it changes. Okay? Kay changeable man siya ang knowledge. What is true today may not be true tomorrow. Because kung moingon ka nga, truth na siya, pero ni-change siya, therefore, it is not the absolute truth because it changed. Therefore, it's only knowledge. That's why we already know that geocentric is not true because based sa ato ang data, dili man siya i-support. Okay? What about the truth? The truth can always withstand time. Okay, maka-withstand siya sa time. Ato akong gi-mention ganiha, bisan pag pila ka tuig ang mulabay, okay, bisan pag milenya pa na or millions or billions or pila quadrillion of years, the truth will always be the truth. It will never change. Okay, it will never change. So, it resulted when knowledge is refined, rejecting theories and conclusions. Mao na ang sa science, makita mo sa science nga, we should be able to ready ourselves nga ang kanang science nga naa nato karon will be change. Okay, naa siya yung mga changes 10 years from now or 20 years from now or 30 years from now because we are refining the knowledge that we are having right now. Okay, nag-refine ta sa atong mga theories, sa atong mga conclusions, where in fact tan-aw nimo nga katubitang kang Newton, di ba? According to Isaac Newton, that gravity is a force. Di ba? Gravity is a force daw. So, for many, many years, people are actually inclined into that thinking. But by the time nga si Albert Einstein is iyahang gi-refine kung unsa ang gravity, so na-change na, hinahinay o naka-change ang ato ang idea kung what gravity is. So, it is just the katubitang bending of space-time continuum. Mao na karon ang atong understanding. It's no longer a force. Kay according to Newton, gravity is a force, but according to Einstein, which is already verified nga ang gravity di ay is the distortion of the space-time continuum. So the bigger the body, the heavenly body is, the stronger is the bend or the distortion of space-time. Okay? So kana siya. So mo na nga gina-refine lang nato. Okay? It doesn't mean nga sayop si Newton, but how he understands is siguro sa iyahang sa mathematics nga available during his time, sa time ni Newton, what else sa technology nga available, and the other works nga mga mathematician nga available. So si Einstein lang is iyahaning gikuha ang other nga mga kuan, siguro iya pong gi-consider ang kang Newton nga formula, and then gi-refine na siya based na sa akto ang current nga mathematics and based na sa to ang current nga technology. Who knows nga after 200 or 300 years from now, somebody in the future can refine what Einstein tells us regarding sa kanang gitawag tong space-time continuum nga mao'y definition sa, we do not know. Okay, we do not know, but that is just part of our quest to know the truth. Okay, so that is just the quest nga part sa quest lang nato in knowing what is the truth, di ba? So kana siya. So knowledge resulted when knowledge is refined, rejecting theories and conclusions. So man nga mo arrive yun ta sa truth. Maybe 1,000 years from now, 2,000 years from now, at least we are trying our best to unravel what is true. Okay? So however, there are old sciences that can simply be rejected. So naadyo yung mga sciences nga pwede na natong i-reject. Say for example, katong abiogenesis theory, kato sa mga Greeks bitaw, abiogenesis, mingon sila nga ang katong mga non-life produce life. So say for example, ang katong mga ang rocks mo produce og insects. So we already rejected that one because over and over again ato ang nakita nga rocks cannot, or kaning mga non-living nga mga things nga dili man gyud na sila maka-produce og living organisms. So ato na siyang gi-reject. Okay? So what is truth? Okay? So according to Aristotle, all human beings desire to know. Men of all times have always asked the question, what is the truth? Mao bitaw na nga ang one of the ultimate nga kanibitawng question in philosophy, is there an absolute truth? Naaba gyud absolute truth. Okay? So mao na ang ato ang i-ask nga question. Okay? So did God created us? So that's actually a question. Or
did nature just accidentally or by chance nga ni form siya hangtod nga naka-form siya og life? So that is also a question. Okay? So we always want to know how things work. Say for example, traffic situation, cause of outbreaks, etc. Because maog yun na ang ato ang yearning. Okay? It is an instinct sa humanity nga makakita ta or we know kung unsa ang kamatuoran. So, say for example, sa traffic situation, moadto ka sa eskwelahan, sakay kag jeep, perting yung trapika padulong sa kaning CNU. Okay? And then ikaw, mangutan na ka nganong traffic man. So, when you ask that question, nganong traffic man, meaning to say you are inclined to know what is the cause of the traffic. Siguro na inagbangga, siguro na inaaksidente, siguro na inagparade, I mean, etc. Daghang kayo. So, asa man gyud ani? Okay? Asa man gyud ani ang nakakos sa traffic? Okay? If the truth we know is actually false, we instantaneously rejected it. Okay? So, mao na nga ang truth will always be the truth regardless of how you feel. Mao na nga kung dili gan siya tinuod, then you have to reject it. So, maingon ta nga kanabitang kanang gugma-gugma, mingon siya nga wa na ko mahigugma nimo. Paguntan is that true? Kung maingon, yes, that is true. So, siguro masakitan lang ka pero the truth is wa na siya mahigugma nimo. So, you have to reject that person, di ba? So, sometimes rejection of what is false is difficult for our part. Mao nag-ingon nga intellectual pride. And this is actually happening sa kanibitang mga professional nga mga scientist. Mag-away ba ng mga professional nga scientist nga naiuban, especially nga naay scientist nga naay hinani nga theory. And here comes another scientist nga ni-oppose ana nga theory, and then iyahang theory mas gi-accept kay daghang kayo og mga evidence. Ang kaning nag-originate sa theory, ma-hurt po na siya. Okay, ma-hurt po na siya. And that is what we call the intellectual pride. Pero mao na akong gi-mention ganiha nga the truth will always be the truth regardless of how or what you feel. Okay, so your view on truth sometimes is subjective. So mao na gitawag og subjectivism. So moingon ka nga mao ni ang kamatuoran based imong emotion, that's subjectivism, because you can only be be closer to the truth if you are more objective. So it is based on how you view it. Kalimot na ko aning story of an elephant and the six men. Nan siya story pero nakalimot ko, pasensya lang gyud kay mo. Okay. So what else? 2 characteristics of truth. Number 1, timelessness, and number 2 is independence from the person who asserted it. Okay? So mao na kay truth man siya. So regardless of what point in time na siya, okay, that will still be the truth and independence from the person who asserted it. So, ba na nga even though nga ako ang naka-discover sa truth, okay, it doesn't matter if ako or ikaw, as long kay independent man siya ang truth, as long as the truth has been discovered. Okay? So, diri na ta sa conclusion. So, the mind always grasps for the truth. Science is concerned with the truth, and if science is at fault, this is due to man's imperfect intellect. Okay, so mao na nga, let me emphasize this one nga sa science is daghan pud gyud og mga failures. Okay? And then aside from that, even though nga naa na siya data for that truth, pero the interpretation of that truth is wrong, erroneous, and that is due to man's imperfect intellect. So ato ag yung dawaton kay I'm sure nga naa magyoy kanang bright yun sa inyo ha. Okay? Nagyoy bright sa inyo ha nga kanang candidate for summa cum laude or candidate sa pag top 1, but we have to accept that we have our mental or kanang intellectual nga limitations. Okay? Ato ag yun nang i-accept ba? And we have to accept that there are people who can correct our erroneous nga interpretations of the truth, be it nga younger na siya or older na siya, and we have to ready ourselves of these corrections. Okay, dapat mo learn puntag nga maminaw sa uban nga mga tao. Again, bahalag unsa ka bright, bahalag unsa ka sharp ang himong una. Remember nga naa gihapon kay mental nga capacity, ang limited gihapon imong mental capacities. Einstein na to limitation si Einstein, katos lang Newton na to sila limitation, kinsa pa nang si
Si Carl Sagan, napunta sa limitations. Stephen Hawking, napunta siya limitations. All of us have intellectual limitations. Okay? So, men should understand that reality is constantly improving. So, there is always this kaning changes sa to society. Mo na nga ako'y nabasa ganiha nga kita daw mga or ako ram siguro yung parent din nga kana bitong ingong kakita ko sa mga bata nga mabalaka ta nga lahi ra ang ato ang natubuan sa unang panahon nga sa unang panahon hinani ang mga bata hinani mi sa una and then gusto nimo ang imong bata mo puyo sa imuhang way of living. No, that is not actually recommended because they were born ang mga kids nato is nangataw na sila nga different time frame sa ato different sila nga time nga set up. Okay, we just tell them nga mao ni ang amo ang experiences but we are not going to force them nga they should live on the life that we live before. Okay, so say for example kana bitong mga bata karon nga nagsige nag cellphone makadaot na cellphone man na sa una di ay wala ka magdampa wala ka mag brick game wala ka magshatong wala ka magkanang Chinese garter di ba so hinana siya so ilaha karon cellphone na ilaha karon ato sa una siguro na kaida na ko ani sa una is na break game na dampa na katong text na shatong I mean hinana and then katong sa ato ang mga mothers ato mga ginikanan sa ato ang mga lolo lahi ta nga time. Okay, so you should understand that reality is constantly improving. Naatay reality ang ato ang mga inahan ato mga ginikanan ay reality ang ato ang mga kaluluhan ay reality ang ato apong mga kabataan apoy reality. And so if ever nga na mo future kids, you have to prepare your kids for what's happening sa ilahang time. Okay? Mauna ato because ang reality na to is improving. Sa una walay internet karon na ana. Sa una walay social media karon na ana. Sa una walay kuryente karon na ana. Okay? Sa unang panahon hinana. Karon lahi na. So there are always changes sa to ang reality. Okay? So, let me end this kaning presentation with this famous nga line by Rene Descartes, cogito ergo sum, ningon siya, I think, therefore I am. So, mao na nga kung unsa man gani ang ato ang hunahunahon, if we believe in ourselves, then we can actually achieve it. Kung ganahan ta nga mag-astronaut, paningkamutan nato nga mahimutang sa mahimo gyud astronaut. Okay? Or close to being an astronaut. Ganahan gayta nga kanang kontento lang ta sa hinani atong kinabuhi, then that's what you get, di ba? Mao nagiingon nga I think therefore I am. And humanity have always have this capacity to think great and to perform great. Okay? So I hope mao to dinha na mo end ang ato ang lecture for topic number 2 which is science. So I hope nga naamoy na learn this afternoon sa ato ang discussion, and if you have any clarification or question, do not hesitate to contact me. Okay, so again, this is Edward Opena and I am glad to be part of your learning today. So hope to see you again. God bless and take care always. Bye-bye.